Nakakainis. Nakakainis nga yung mga ganun. No? Yung sakit sa mata. Apotek mo siya, Dash. Pag nahinahanger siya. Sakit nga sa mata nun. Sakit sa mata ng weather ay nung terrain. Kaya ako. Ako nahirapan sa akot-kotan. Bading ka na. Sabi. Pinahiram. Sabi dito, pinahiram na nga. Ay, bakit pala Putang ina mo, mamatay Ayun ba ako nga. dito? Di naman. Ayoko mag-spill, patay ako. GG tayo. Tulungan mo siya, Lash. You've just achieved Ala pala. first blood. Alam mo Chip siya. pa lang. And have fun. Basta pag tinatangay na, apotek mo pag hinahanger. Puta, natitip ako. GG tayo. Global. Just wanna be your... Malas? Fucking shit. Takbo lang. Gogo ko, crossover. Glimpse. Putang ina mo. Bawal pala. Bawal Matasa pala. ng death, dapat yung hamon mo lang. Fuck. I miss bro. Tatawel. Ayun, well, ka tumatawa. Okay, natawan mo lang patasa ng hairline. Go. Look. Sibi. Ginagawa sa'yo dyan, Sibi. Bawal pala content, Sebi. Hindi pala pwedeng mamiss. Mas marami pa yung panlalait mo sa turo. Yan, lagot. Bawal ka pala mamiss, Sebi. Mamiss. Punta patay ako dito. Tawag na lang. Sorry, Sebi. May isa rin na ako, Sebi. Ay. Ako na-irita talaga ako sa weather. Pwede Anong matari ko pagka talaga yan? Ikago, huwag mo na iba. The enemy's middle Left side, tower Sebi, has sa talent. Yung regen, health regen. Alam mo ta? Nice one, Sebi. Bro! Just ult! Wala akong mana to ult. Never mind. A dominating performance. Tama rin Go, kasi go, si go. time mo. Eh, para malaman natin kung ano yung Glimpse. problema, di ba? Putang ina talaga. Radiant's courier has been killed. Pag may first star ka pa, Sebi, tas pagka mo ito. Can go, hit! Ako ka na stock bonus. Nice one, Sebi. Your top tower is under attack. Your middle Yeah. tower is Tick- under attack. TikTok live pa more. Radiant structures are fortified. Ang low pate. Kang ina stream sniper ata itong turtle tol. Okay, Sabi. punta ka top, Sebi, tas farmin mo yan. Yung jungle doon. Yung camp lang, Sebi, ah. Ayan, yung camp lang na yan. Apotik ka na. Tapos Wala ko na to, wala. clarity. Diba? Okay, yun ba yun? Yun pala yung sense. Now it makes sense. Neutral, Sebi. Kaya ko na. Ano ba to? Clarity yan, clarity. Try mo yung trap. Yun na lang. Hey, can try? Gusto mo ulit ba talaga, no? Go. Sebi, ingat sa wala akong ulti, Can you Sebi, chill, ah. bro? Can you chill? Kill Punta chain guys. triangle, Sebi, stack mo, ah. Yup. I'm coming for you. I'm coming for you. Clarity, Sebi. Ang gago na radiance ko. Sakto lang yan. Mari-radiance ko ulit yan. Tignan mo ah. Kita mo yung gagawin ko construction. Huwag ko. Pwede umabot, Sebi. No ravage. Go, no ravage. Kasi mabilis nga yung ganyan, guys. Yung ganyan. Wala kayong bilib kay Sebi ko.
Robotic, Sebi. Mega Dominator, mega. Tornado. Hindi ka tinulungan, Sebi, oh. Mana. Hindi ka lumaban, Sebi. May ulti ka na. Bawal pala ako lumaban. Sige, fight. Walang damage. Kasi yung Magnus. Wala. Double kill. Ako muna, Sebi. I'll just wait my manta. We can go. Can go fight, guys. No stun. Ako yung TA lang tabi dito. Balik mo Come, na yan. troll. Can fight. Go, guys. Glimpse. Hit mo yung tower, Sebi. Hit mo yung tower. Ba't nakikita ko pa yung kalaban? I can jump soon. 1 sec. Putak Ako ina si muna, Pak Sebi. nasa Ay, likod. wala. Pops. Nasa mid sila lahat. Tower lang. Tingin ka mid, Sebi. Pwede ka tumipi. Poting gap. Gugu ko. Ito pala talaga, no? Hoy! Hindi ka nasagot? Eh, Muna ako dito win well. Wala akong ano. May ano ako, smurf ako kaso. bro. Hindi yung gamit. Patay ako dito. Tatamad Tol, din ako legit. pag- Help. Hey! Ako nag-roshan, Sebi, laban. Frontan mo. Second, yung pangalawa. Potik mo lang yung silencer. Pag-roshan. They're unstoppable. Double kill. Tingot ka muna, Sebi. Wala akong ulti. Killing spree. Mamakol ka. Impossible. Smurf hindi, tol. Wala talaga naglalaro, Pops. Paano niya papatayin yun? Bago kayo, ubus. Bago ka, Sebi. Nantay mo. Wala akong ulti. Ba't kasi hindi na Ang takal din ng Magnus. Sa kanan. Bakit? Mas maganda yan. Can fight. Kaya mo, give me top. Give it up, tara. Stack, Sebi, triangle. Your bottom tower is under attack. Ay, patayan, no? Up. RP. Orchid Balash. Nice one. Gogo ko. Your bottom tower is under attack. The Segway 20. No, di ba? Hindi ka mag-Segway, Lash. Ayan o. TikTok Orchid. live for more. Gago ka, Lash Gaming. Ay, Blink. Gago ka ba, Walang pasag sa akin, tol. Walang pasas pa sa akin, tol. Legit. Bobo ka naman, tumitit ka pa. Hold. Radiant structures are fortified. The enemy's middle tower.
Di ako tol. Naka-smurf. Di ako yan. Naka-off cam. Naka-off cam. Shift like the sands. Killing spree. Dominated, I guess. Double kill. Huwag yung Gromage to, nag-ulit. Saan pumasok? Pumana ng 20. Chill, chill, chill. Gago! Malaysia ako. Hindi, blood turn, Sebi. Goods yan. Yeah, we can kill me bro. Enemy's top tower has fallen. Ay, ano pa? Yung cloak, ang ganda. Pablo. Parang basic. Mega kill. Enemy's top barracks has fallen. The enemy's top barracks has fallen. Tapos ganun, Sebi, oh. Talagtaga The mo pa ako ng enemy's middle baby. tower has fallen. Ah, parang gumaling The ka, di ba? enemy's middle barracks has fallen. Diablo ka eh. Wala pa rin kado. Gago sasaktan to to legit. The enemy's middle barracks has fallen. We now have mega kills. Lakas. Ah! Utangina mo. Gago ka. The enemy's middle tower. Good night. The enemy's middle tower has fallen.